سلام علیکم تماشابینان عزیز. اینک در بازار افراسیاب یعنی اوغان بازار قرار داریم تا حد امکان برای شما معلومات میدیم. دوستان عزیز خیلی دیده شدید بازار بسیار نویگیری شدگی مغازه های نو کشاده شدگی با درخواست شما از نرخ نوعی همه چیزها معلومات میدیم. چند گرمش؟ 50 میلی گرمش 50 سوم. دوستان عزیز اینک ما در مغازه چینیواری های نازنین قرار داریم. از اینجا شما میتوانید همه نرخ و نوای چینیواری ها را از برای شما معلومات میدیم. نرخ ها دسترس می باشد. من خیلی دیده ایستادید این طبقچه های معده یعنی کانکشک میگه 5 سوم. منی ها برای آش مثال سالاد پالاد ریزه کنم نرخش 18 سوم. این نبار باشد 100 سوم. اینک 80 سوم. دوستان عزیز در اینجا همه نمودی چینیواری ها برای استفاده بردنی روزگار موجود است. شما میتوانید از مغازه چینیواری های نازنین دسترس کنید. از تا حد امکان برای شما ها از نرخ و نوای چینیواری ها معلومات میدیم. در اینجا کاسه ها می باشد. نرخ اینها یک دانش 12 سومانی. این نمودش هم هست. این هم 12 سوم. باز این نمودی کاسه ها هست. این هم 12 سوم. بعد من کاسه ها هست. نه نامش زیب چه؟ این روزه. بیلی روزه. بیلی روزه بودن. نرخش 18 سوم. این چی؟ این زلاتای آسین 15 سوم. زلاتای آسین نرخش 15 سوم. این چی؟ این هم تو 14 سوم. تو نامی این هم. هم تو 14 سوم. اینجا هم مدانه ای ها. علی نه؟ الین سیخل سویتش هست. سرخ زیلیونی یعنی کریشنیوی. چند این ها؟ اینها 15 سوم دانش. اینها دانش 15 سوم. خیلی 15 سوم میگم با بیتون خدا خواهد ارزان کرده یتیم. این پیاله ها چند بود؟ 8 سوم. پیاله دانش 8 سوم. من اینجا وعده ها برای قند کشک و میوه کشک و همه نمود هست. این وعده این میوه کشک ها برای قند و قند اثر میموندگی میده ها. این وعده برای قند بود اثر کرده میموندگی در نحوه 1-4-5 نمود قند مثال خوشیده کرده میموند تا نرخش 50 سوم. این وعده ها برای میوه 80 سوم. این های نام هزیب چه؟ اینها همه باید نامش چه؟ گولاس وازه های گولاس. وعده های گولاس بود. من اینش هست 65 سوم. من این باشد 100 سوم. من این نمودش مدونه هم نمی. نه انا این مدونه 75 سوم.
65 сомон. Инҳо барои чӣ мебарӣ? Мо барои писта бодом. барои ам пистаю бодомкашак 18 сомонӣ буда. Якчанд намута. ин табақчаҳо барои вайҳоа, ин салату ва ин вайҳоа аз 9 сомон сар мешавад, яъни то 35 сомон, калона 35 сомон. инҷа чайник бошад 75 сомон. инҳо чи асалкашаканд? Вареница. 220 сомон комплектда. 6 та вареница, як та табақча. 220 сомон, 6 дона вайҳа асалкашак, якта вайҳа табақа тагишанда падносаш аст. ин худаш 120 сомона. ин чизеро истифода мебарад? Барои нон, барои тармева, барои салатои пасонка монда мясное. ҳа, нон, тармева, ҳама намуди салатои хушрӯкида монда, ҳама 120 сомон. ин худи чайнак 75 сомон ё пиёлаош кирми? худи чойнак 75 сомон. мана нархнавои сервисо 24% мебошад. мани рангаш заҳчатоб буда. нархаш 500 сомон. ин боз як намуди персент. сервис 24% айна. ина 500 сомон. ин боз як намуд. инам 24%, нархаш 480 сомон. ҷеман инҷо 280 сомон, я? 15 персон. ё 15% будаст, нархаш 280 сомон. мана инам 15%, нархаш 280 сомон. мана инашам 15%, нархаш 280 сомон. ин яъни пиёлаҳо чанд пуле? Пиёлаҳо 6 сомон, 7 сомон. ин 6 сомона, ин 7 сомона. 8 сомон. мани намуди пиёлаҳо 8 сомон буда. боз ман инҷа вехи намудаш ҳаст. гулаш қала 6 сомон. боз ман вехи намудаш ҳаст. инам 6 сомон нархаш. инҷо 6 сомонӣ. мани барои асал кашаку масалан қаймоқ кашак нархаш 6 сомонӣ. инҳо истеҳсолиги ҷо буче? истеҳсолиги ҷо? инҳо ҳамаш истеҳсоли чин мебошад. мана ин пиёлаҳо 8 сомонӣ. яъни алейнаям 8 сомон. мана дӯстони азиз, бо мана инҷа онда салатница ҳаст. ин якумаш 18 сомон. мана ин 25 сомон. 38 сомон. 32 сомон. ин мевакашак 80 сомон. мана инаш бошад 55 сомон. мана ин субница 60 сомон. ин 18 сомон. дӯстони азиз, шумо метавонед аз дохили бозори Афросиёб, яъне Афғон бозор, мағозаи чинивориҳои нозанин дастрас кунед. мағозаи чинивориҳои нозанин дастрас кунед. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯр дореду дар фикри сафти он ҳастед? пас наворбардорони касбии студияи Баҳодур дар хизмати шумо. студияи Баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим, бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.